Guys, punta kami ngayon guys, kina Exer guys. Shout out guys. Oh. Guys, oh. May dala-dala guys, labahan, oh. Laman ng kartong guys, labahan, oh. Sino ngayon guys sa gubat? Probinsya. Dito kami sa probinsya guys. Probinsya tayo guys. Masyal tayo guys kasi puro lang biyahe. Palipas muna ng truck van. Di totoo yan. Ayan na guys, oh. Sinalubong na guys, oh. Ayan na guys, oh. Ano ba? Baby girl ni Exer, oh. Ayan, oh. Hello. Ayan na guys, oh. May bunso na. Nakita tayo ng apo dito, Lord. Sana all. Guys, oh. Dito kami ngayon guys, oh. Amina, oh. Nagre-relax, ah. A few moments later. Guys, bumbam muna tayo guys, oh. Ganito guys sa probinsya guys. Ganyan, ganito pala dito sa probinsya, oh. Oh my God! Di bumba, oh. Bumbam muna tayo, bumba. Ano? Exercise to, ah. Exercise.